Mine cargo, 200. Cargo, 200. Beb is small. Pull and bear, ganda ng kulay. O, diba? Ka-size kami. Small. Ganda. 120. Mine lumot, 120. Choco, 120. Crystal K. Yours na to. Yoko na ba ito? Isa lang lahat naman ng Dior mo, isa lang design. Crystal K. Yours, Choco. Skirt Wallaby. Jorts lang. Okay, Beb. Next item. Uy. Beb, large on tag. Los Angeles. Sige. Bigay natin 130. Med to large, large on tag. Ganda. Mimazor. 130. Mine pastel. Pastel, 130. Pastel, 130. Lumot, yours na. Kimberin. Kimberin, yours na, be. 120. Yours na, Kimbirut. Kakakuha ka ng mga white yung ano. Kimbirut. May nagmamay na. Kimbirut. 30 to 30. Oh, wala. Personal ko kasi yan, Mi. Personal ko yan siya. Barbie. So, sa ganda ako ng 30. Max na yung 31. Kasi pag 31, halos di ko na siya masuot. Nahubo na yan siya. Mi, large on tag si Barbie. Mi, 150. Large on tag. Mas maganda ito medium. 150. Mine, Barbie, 150. Pastel, yours, Mapes. 130. Yours to, Mapes. Meron pa ako nakita dito pero hindi ko na siya mahagilap. Wait mo na lang siya, Mapes. Beb, Rolling Stone. Small, 150. Mine, Dila, 150. Dila, 150. Dila, 150. Okay. Ay, ito pa isa, oh. Sige, sino pa isa kay pastel? Isang pastel kay Mami Dulce. Dulce, 130. Okay, yours, Mami Dulce. Next item. Next item, bongga. Bell. Small, medium, to semi-large. 100. Ganda nito. Cotton me, 100. Mine puti. Mine puti, 100. Okay, meron pa ni Pabolis sabi. Oh. B, forever 21 cut tag. Sobrang cotton. Me, large. Medium, large, me, 120. Mine, F21, 120. Barbie, yours na, Mami Dulce. Mami Dulce, yours na. Dila, Giselle, Tablate. JSL Tablate. Yours na, be. Hazel Tablate kay Dila. Puti. Ano yung puti? Okay. Puti ba, madam? Puti. F21 to eh. Ortienda, yours 120. F21. Ano yung puti, mami? Ito yung puti. Okay. Puti, yours na, 100. Mami, Josephine Palangka. Josephine Palangka, yours na mi puti. Palangka. Ate, ano to mga Joy-Joy? Alin? Ito? Anong Joy-Joy? Ewan ko. Saan mo nahanap? Ito, sabi. Okay, may Chanel. Oh, Chanel. Small. Small ang tag. Mas maganda up to medbe. Pag sa akin, medyo maluwag siya. 150, ganda ng kulay. Mine tayo Pomelo. Pomelo, 150. Next. Ay, ang ganda. Me, embroid. Hollywood, Los Angeles. Pull and bear. Size on tag is medium. Oo, medium. Medium nga to. Pero carry ko to, small med. Small med, ganda. 120, mine Hollywood. Hollywood, 120. Hollywood, 120. Ay, meron pa ni Love. Meron pa ni Love. Med to large. Mas maganda med to large. 80 pesos, mine heart. Mine heart, 80. 80 pesos yung heart. Ganda ni F21. Small size, F21, rare item. Sige, bigay 130. Mine bulaklak, 130, small size. Bulaklak, 130. Bulaklak, 130. Next tayo, another Barbie. Small, medium. Small, pero mas maganda small. Oh, Barbie, 150. Mine Barbie,
150. Barbie, 150. Next, ay, naku, ang ganda ng kulay ni Oxygen. Heart, Joanne Romano. Joanne Romano. 80. Ma'am Joanne, yours na to. Joanne Romano. Hollywood, Hana. Grabe yung mga lagayan ito. Yun ang gaganda, no? Parang yung binayaran nila, yung lagayan lang. Hana, yours, Hollywood. Kanino kay Bulaklak? Wala? Akin na lang yun pag ayaw niyo. Ang ganda ng color combination. B. Small. To sa May Med. Sobrang stretch kasi ni Tumi. 120, mine, oo. Mine, oo, 120. Barbie, yours na Princess Ballesteros. 150. Yours na to, bebe girl. Bulaklak, Ishi. Ishi, yours, Bulaklak. 130. Ishi. Yours to, Ishi. Okay, next item. Next item, beb. Ay, ang ganda. Medium. Small, medium, beb. Uy, cotton stretchable, 140. Mine, Betty, 140. Betty, 140. Oo, yours, Artienda. 120. Yours to Artienda. Nalis ata nila yung pagdadamit mo. Kaya nga eh. Next tayo, B. Calvin Klein. Small on tag. Carry up to semi-med. 120. Choco ang code. Mine, Choco.